وزڈم ہوتی ہے اس سے ہم تھوڑا سا فائدہ اٹھانا کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم کارپوریٹ سیکٹر کے بہت سے لوگوں کو بلوا سکتے ہیں, ہم بلوائیں گے بھی لیٹر آن, لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے آپ کی اپنی سمجھ کے لیے اور کہ کس طرح سے اپنے اپنے سینئرس سے کس طرح سے آپ سیکھ سکتے ہیں جو صحیح معنوں میں ہمارے سینئرس ہیں. سو میں ایک چھوٹا سا ان کا انٹروڈکشن دیتی ہوں. میرے خیال سے یہ پورا نہیں کر سکتا انٹروڈکشن, لیکن تھوڑا بہت آپ کے ساتھ میں آلریڈی ڈسکس کر چکی ہوں. لیکن لیٹ می جسٹ سے دیٹ پروفیسر ڈاکٹر اسد علی, born in 1937 in India, is a distinguished scholar, author and academic. He is also a lexicographer, صحیح بول رہی ہوں میں جی, conversationalist and critic. He completed his MA from Oriental College in 1960 and PhD at Punjab University in 1965 on juvenile literature in Urdu, a groundbreaking contribution in the subcontinent. His academic career spans nearly 4 decades, serving at esteemed institutions like SC College Bahawalpur, Emerson College Multan, Government College Lahore, GC Hyderabad and Namal Islamabad. He is author of 20 books on Urdu literature, religion and poetry. His notable works include Naqd-e-Anis, Tehzeeb-e-Gham and Urdu Marsiye ki Sarnavish. Currently he is one of the senior most PhDs in Pakistan. ٹھیک ہے جی, thank you very much sir, over to you. خوبصورت چہروں اور جوان خون سے ایک بہت پرانا آدمی بات کر رہا ہے. اجازت. یہ چہرے آنے والے پاکستان کا چہرہ ہے. خیال رکھیے, یہ مائیں, بیٹیاں, بہنیں کچھ بھی نہیں ہیں, یہ پاکستان کے فیچرز ہیں, خد و خال ہیں. آپ لوگ, میں نے پہلے بھی کبھی کہا ہے, یہ مسٹر ایکس وائی زیڈ نہیں بیٹھے ہیں. آپ میں بہت سے رات کی نیندیں انہوں نے جائیں آپ کی خوشی کی وجہ سے. آپ میں سے بہت سے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی کسی کاپی میں لکھ لیجیے میرا یہ بیان, لکھ لیجیے. سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اس بڑے مجمع میں, چھوٹا سا مجمع ہے, اس بڑے مجمع میں لاکھوں اور کروڑوں فالوورز کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں. ممکن ہے کوئی عبد القدیر خان ہے بھائی آپ میں, ہے عبد القدیر خان ہے. آئنسٹائن ہوگا, ہے. افلاطون, ارسطو ہوگا. پروفیسر حمید احمد خان ہوگا. ذکر کر رہا ہوں میں لوگوں. خیال ہے کہ آپ سب لوگ اس ملک کی لیڈرشپ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ بڑی بڑی فیکٹریوں کے مینیجر ہوں گے, بڑی بڑی آرگنائزیشنز, انسٹیٹیوشن, یونیورسٹیز, کالجز, انڈسٹریل سیل, بے شمار جگہوں کے پلاٹونز, بریگیڈس, ایروناٹیکل سیل. کیا دنیا آپ کے سامنے ہوگی. لیڈرشپ خالی ہے, آپ جا کر وہاں بیٹھنے والے ہیں. خیال رکھیے. لہٰذا میری کچھ باتیں سن لیجیے کہ لیڈرشپ, قیادت, ہیڈشپ ایسے نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے
खूबसूरत लिबास पहन लिया, ये क्या है? आपने फरमाइश की अपने माँ बाप से कि हमें बड़ा कीमती मोबाइल लेके दिया जाए। ये लाइफ नहीं भाई, ये लाइफ है। सस्ती मामूली जूती पहनी है, लेकिन अपना दिमाग, अर्शमीदस का दिमाग, एक हकीम का नाम ले रहा हूं, उस इंजीनियर का जहन पैदा करें। टूटी जूती पहनकर भी, मैले कपड़े पहनकर, कि जो दुनिया को जगा देता है। लीडरशिप। पहली बात यह है कि जब आप कहीं क़यादत कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो किसी इदारे को, लीडरशिप कर रहे हो, अफसरी कर रहे हो, ख्याल रखिए कि आप कॉमन मैन की हैसियत से कभी मत रहिए। कॉमन मैन की हैसियत से मत रहिए। रहिए से मुराद, कॉमन मैन से मुराद बिहेवियर आपका कॉमन मैन बिहेवियर न हो। आप कहेंगे अगर कॉमन लोगों में आप रहते हैं तो कॉमन मैन बिहेवियर क्यों ना हो? इसका जवाब दे रहा हूं। कॉमन मैन से गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए, बिहेव करते हुए उससे, बेशक आप कॉमन हो, लेकिन आपका रवैया बाजारी आदमियों की तरह न हो, दुकानदार की तरह न हो कि जिसके हम जरा से केले पर एक गेंद की बजाय दूसरी गेंद पर हाथ लगाएं और कहें भाई ये खराब है, तो कहे जी कहीं और से ले लो। ये बिहेवियर है। आपको अक्सर देखा होगा कि कोई चीज़ आप खरीद रहे हो तो हमारा दुकानदार जरा सी आप अपनी ऑप्शन दे रहे हैं, जरा सी कि ये नहीं ये, या इसमें ये खराबी है, कहेंगे जी कहीं और से ले दे। ये बिहेवियर नहीं, इसमें तब्दीली नहीं है। दुकानों पे सबसे पहला खतरनाक जुमला पाकिस्तान में लिखा होता है। मुझे यूरोप जाने का भी इत्तेफाक हुआ, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। आपके असातिज़ा यहाँ मेरे सामने मौजूद हैं, मैं इनका बायो देख रहा था, डेटा देख रहा था। दुनिया भर में घूमे हुए लोग हैं, ये जानते हैं और आप भी जानते होंगे। किसी भी स्टोर पे जहाँ ओनर बैठा है वो कभी नहीं लिखकर खौफनाक बोर्ड लगाएगा कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। वहाँ नहीं होता है ये। वहाँ आप जो चीज़ लेके जाते हैं एक मुद्दत है, उसके अंदर वापस करो। जब आपके हाथ में बिजनेस आए तो आप इस्तेसाल, एक्सप्लॉइट मत करें आवाम का। ये खौफनाक जुमले जो लिखे हुए होते हैं, स्लोगन, पेनाफ्लेक्स के बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, ये उस बिहेवियर के खिलाफ है जो आपको ऊपर ले जाता है, तरक्की देता है। आपको मालूम है ये जो स्लोगन होते हैं, पेनाफ्लेक्स होते हैं, बोर्ड होते हैं, सेइंग्स होती हैं, इनका बड़ा कमाल होता है। अगर हिम्मत हो कभी तो कुरान मजीद की सेइंग्स को पढ़कर एक पैगाम लेकर बाहर निकला कीजिए। ये भी सेइंग है, मैं मानता हूँ। बुद्धा की सेइंग्स बहुत मशहूर है, अक़वाल, ख़यालात, जो उस दिन के लिए हैं, उस दिन के लिए हैं, उसे लेके निकलिए। ये ज़िंदगी के साथ साथ स्लोगन को लेके चलिए। कायद वो है जो हर वक्त एक जुमला, एक ख्याल, एक पैगाम, एक बात जहन में लेके निकलता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग मठनकोट में रहते थे, हज़रत फरीद। उन्होंने एक गरीब आदमी की, अपने मुरीद को, जो बहुत बड़ा नवाब था, सिफारिश की, साईं ये काम होना चाहिए। बस इतना, वो काम नहीं हुआ। क़यादत देखिए कैसे उभरती है। अपनी
आइडियोलॉजी के पीछे चलती है, क़यादत अपनी आइडियोलॉजी के पीछे चलती है। अगर आपने आइडियोलॉजी के साथ खुद फरेब किया, खुद फ्रॉड किया, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आइडियल जो भी है, हमारा मुल्क माफ कीजिए, इसलिए डाउनफॉल। सेंस जो है, सेंस जो आप कह रहे हैं वो कर नहीं है। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कबरा मक़तन इंदल्लाह है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी बेहयाई ये है, नाशुक्री की बात, खिदमत की बात, ज़िल्लत की बात और तौहीन की बात ये है शख्स के लिए कि वो करता हो जो कह चुका है उसके खिलाफ। बहुत बड़ी बेहयाई। तो सेंस होते हैं, सेंस वो अपने पीछे अक़वाल, ख़यालात, आइडियोलॉजी। आयत का फर्ज ये है कि जिस आइडियोलॉजी पे वो चल रहा है, कमिटमेंट पे, आइडियोलॉजी कमिटमेंट, उसके फॉलो अप करे। उन बुजुर्ग ने अपने मुरीद को लिखा कि ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो शख्स रोता हुआ साईं के पास आया, फरीद साहब के पास आया कि मेरा काम नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा लिखा, रोका, जरा बदल कर लिख दिया, फिर भी नहीं हुआ। अब हजरत वो जो कायद है, जिसके पीछे सेंस चल रही है, जिसके पीछे फिलॉसफी ऑफ लाइफ चल रही है कि कमजोर आदमी के साथ ताकतवर को खड़ा होना चाहिए, ये कायद का पहला काम है। पहली सेंस क्या है, पहली कमिटमेंट आपकी क्या है कि ताकतवर को हमेशा कमजोर के साथ खड़ा होना चाहिए। ताकतवर के साथ खड़ा होगा। मौजूदा जो साइंसेस हैं, इसीलिए बर्बादी का जरिया है। हमेशा याद रखिए, कायद वो होगा, क़यादत वो करेगा, कामयाबी उससे होगी जो कमज़ोर को उठाएगा। ये न डरे कि कल ये कमज़ोर ताकतवर होकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। मत डरिए। नेचर, कुदरत, खुदा जो भी है, भगवान, ईश्वर, जो भी आप जानते हो उससे, वो बहुत बड़ी ताकत रखता है, बहुत बड़ी ताकत रखता है। कोई आदमी आप नेकी कर दे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपने उसूल को अगर कायद हैं आप। उन हजरत ने वो जो खत लिखा, काम नहीं हुआ। अब तीसरा खत तारीख में मशहूर हो गया, छोटी सी चिट है, सेविंग है, वो छोटी सी चिट है। ये होती है लीडरशिप, ये होता है कायद, ये होता है वो आदमी जो कमांडमेंट जिसके पास होती है, कमांड कर रहा होता है। नहीं, उसे लिखा, वक्त के हाकिम को लिखा। आप में है किसी की मजाल कि कमीशन से इख्तिलाफ राय करे और आप चीफ सेक्रेटरी हो, इसके बावजूद आपकी हिम्मत है आप वज़ीर आज़म या चीफ मिनिस्टर से इख्तिलाफ कर सकें? आपका कैरेक्टर कमज़ोर है, इसलिए आप इख्तिलाफ नहीं कर सकते। अगर कायद मजबूत कैरेक्टर का हो, रिश्वत न लिए हो, उस छोटे से मकान ही में रहता हो जिससे उसने सर्विस स्टार्ट की थी, अगर उसने उस दौरानिए में बड़ा मकान न बना लिया, छोटी सी वेस्पा स्कूटर पे बन जाया करता था, कहीं सर्विस के दौरान आके उसने विक्टर गाड़ी या लेमोजीन तो नहीं खरीद लिए, वो दब जाएगा। कायद, लीडर बहुत ताकतवर होता है जिसका दामन साफ हो जाए, अपना दामन दागदार न होने दें, करेक्टर हो। उन्होंने फरीद साहब ने अपने मुरीद को जो हाकिम है और सबसे बड़ी रियासत का हाकिम है पाकिस्तान की, उसे आखिरी खत लिखा। सुनिए, स्लोगन है वो,
साईं ज़बर न थी वें मतां ज़ेर पेशा वञे। इस सराइकी के जुमले का मतलब समझिए। किसी के साथ अपनी ताकत के नशे में, अपने कलम की क़ुव्वत में, अपने मकान की ऊंचाई में, अपनी गाड़ी के बड़े होने में, अपनी औलाद के ज़्यादा होने में, अपने शौहर के बड़े आदमी होने में, अपनी बीवी की बड़ी कमाई वाली बीवी होने में गुरूर मत कीजिए अपनी रियासत की बड़ाई पर। कल मुमकिन है ये इमारत नीचे आ पड़े, मतलब कहीं ऐसा न हो कि ये मामला जो ऊपर का है, ज़बर का है, ये क्या हो जाए, ज़ेर हो जाए, गिर जाए। आपको मालूम है ये स्लोगन आप में से हर शख्स को दावत दे रहा हूं। इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर हयात हैं मेरे बड़े काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं। आप जरा उनकी सीट पर जाकर बैठ के देखिए। आप सब रिक्वेस्ट कीजिए कि एक लेक्चरर ने, एक उस्ताद ने हमें एक बात बताइए कि यहाँ कोई स्टिकर लगा हुआ है उनकी सीट के बिल्कुल सामने, एक बहुत बड़े इंसान की, जानते हैं वो आदमी कितना बड़ा है? पूरी दुनिया में वो बिजनेस का देवता है, इतना बड़ा आदमी है। वही मिलो भाई उससे किसी दिन मौका निकाल के। पूरी क्लास को मैं दावत दे रहा हूँ, पूरी क्लास को। कहिए कि फलां साहब आए थे, उन्होंने कहा एक स्टिकर आपके सामने लगा है, क्या है? साईं ज़बर न थी सा मता ज़ेर न पेशा बनी। ये मफहूम इसका ये है कि वो आदमी, बड़ा आदमी, सब कुछ होने के बावजूद वो अपने आप को हमेशा ज़ेर समझता है, हमेशा नीचे जानता है, हमेशा आजिज़ मानता है। आप जब बड़े हो जाएं तो मेरी दोस्ताना बात को ख्याल रखिए, कायद बड़ा भी हो और वो छोटा बनकर मिले तो अच्छा लगता है। आम आदमी आपको एक हाथ से सलाम करता है या नहीं? करता है। डॉक्टर सदरी 87 साल का आदमी है, प्रोफेसर, आपको छोटों को उसने 2 हाथ से सलाम किया। ये क़यादत है। इससे मैं एलिवेट हुआ या मैं डाउन टू अर्थ कहाँ चला गया, जमीन पे चला गया? मेरा ख्याल है नहीं, पहले इंप्रेशन पर मैं ऊपर उठ गया। हमेशा ख्याल रखिए, लीडरशिप अपने एक्शन में गैर मामूली एक चैनल तलाश करे। वो लिबास का भी है, वो गुफ्तगू का भी है, वो बातचीत का भी है, वो रवैये का भी है। वो मुझे याद आई, अगर इजाज़त है, मैं जो इस क्लास का सबसे कम उम्र तालिब इल्म है उससे इजाज़त मांग कर ये बात कहता हूँ। जो भी है मुझे पता नहीं, आप सब लोग जानते हैं, जो सबसे कम उम्र तालिब इल्म है, तालिबा है, तालिब इल्म है, उससे इजाज़त मांग कर एक बात कहता हूँ। अपने उसूलों पर कायद को जिंदा रहना चाहिए। उसूलों पर, अपने कहे पर, बोले पर, बताए पर, लिखे पर, फैसला किए पर, उस पर कायम रहे। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो पीछे हटने के लिए गुंजाइश रखें। ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। अपने उसूलों पर कायम रहिए, मजबूती से, ताकत के साथ कायम रहिए। लेकिन अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए वापसी की तो एक छोटा सा रास्ता ज़रूर रखिए।
لیکن انسان کی بھلائی کے لیے، اپنی بھلائی نہیں، انسان کی بھلائی کے لیے۔ ایک یونیورسٹی پروفیسر عربی کے، میں ان کا واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں اس قیادت کے سلسلے میں، اصولوں کی بات پر۔ ان کے پاس ایک عورت، آنکھ اس کی آدھی تھی، آنکھ یعنی بند تھی۔ ایک بچہ ساتھ لے کر پروفیسر صاحب کے پاس، اللہ کرے سارے پروفیسر ایسے ہی ہوں، بڑے بڑے پروفیسروں کے آپ شاگرد ہیں، یہ بڑے نامور لوگ ہیں جن کے آپ شاگرد نہیں، معمولی استاد نہیں ہیں آپ کے، یہ آپ کا ادارہ بھی معمولی نہیں ہے۔ خیال رکھیے کہ نامور لوگ ریفرنس میں زندہ رہتے ہیں، ریفرنس میں۔ یہ اقوال افلاطون کو کوئی جانتا ہی نہیں، ارسطو کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، ابو علی کو کوئی ملا ہی نہیں، لیکن ہر جگہ سقراط، ہر ہاسپٹل میں بقراط اور سقراط نظر آ رہے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ اپنی اس بیہیویئر کی وجہ سے، قیادت کی وجہ سے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ اصولوں میں زندہ رکھا، لیکن جہاں انسان کو رعایت دینی ہے وہاں اپنے اصولوں میں تھوڑی سی گنجائش رکھی۔ یہ بڑی نئی بات عرض کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب کے پاس وہ عورت چلی گئی، آدھی آنکھ ہے، ایک بچہ ساتھ ہے چھوٹا سا۔ وہ کہتی ہے کہ پروفیسر صاحب کل یونیورسٹی میں عربی کی پروفیسر کے لیکچر کے لیے ایک انٹرویو ہے، میری بچی بھی انٹرویو کے لیے آ رہی ہے۔ میں نے اسے آدھی آنکھ بند سے کپڑے سی کر پالا ہے اور تعلیم دے کر، آدھی آنکھ بند حالت میں 14 سال میں نے اس کو پالا بڑا کیا ہے، اور رونے لگی، میری آنکھ میں بھی ذرا سے آنسو۔ آپ بھی کبھی موقع ملے تو آنسو آنے سے روکیے مت۔ زندگی کا ذائقہ ہے آنکھوں میں، قیادت وہ ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول کیجئے۔ نرمی قائد کا پہلا کام یہ بھی ہے کہ وہ سخت ہو اپنے اصولوں میں، لیکن جہاں اسے موم پڑنا ہے انسان کے لیے، غریب کے لیے، کمزور کے لیے، تو وہاں تھوڑا سا موم بھی ہو جائے۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ لیکچرر ہے عربی کی اور ایک ہی سیٹ ہے پروفیسر صاحب اور بڑے بڑے لوگوں کی سفارش ہے، میری بچی نے ٹاپ کیا ہے عربی میں، ایک یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا، یہ واقعہ بیان کروں گا، ٹاپ کیا ہے، لیکن کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کی سفارش ہے۔ میں غریب الحال ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میری بچی رہ جائے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ سفارش نہیں مانتے اور رونے لگی، سفارش نہیں مانتے۔ ڈاکٹر صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے، کہا بی بی بے شک تم نے صحیح کہا کہ میرا اصول ہے، میں سفارش نہیں مانتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اصول میری مخلوق ہیں، میں اصولوں کی مخلوق نہیں ہوں، اصول میں نے کریٹ کیے ہیں، اصولوں نے مجھے کریٹ نہیں کیا ہے، لہذا میں دیکھوں گا صحیح صورتحال کیا ہے۔ اور اسے واقعی اس کی پوزیشن کی بنیاد پہ ڈاکٹر صاحب نے نوکری دے دی۔ کیا مطلب؟ اصول وضع کیجئے، لیکن آپ اصولوں کی مخلوق بن کر، اصولوں کے غلام بن کر، اصولوں کے ماتحت بن کر مت رہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے بار بار کہ ٹرن لیا ہے جی، یو ٹرن لیا ہے، بھائی یو ٹرن سڑکوں پر بھی
सहूलत के लिए हैं। यू टर्न क्या है? ये यू टर्न, ये जो सड़कों पर है ना, वो उससे ये कोई बुराई के लिए मौजूद है। हर आदमी यू टर्न लेता है। और आपको एक बड़े यू टर्न की बात बताऊं, एक बड़े यू टर्न वो है कि परवरदिगार भी अपना लिखा हुआ जिस वक्त चाहे जब जरूरत हो उसको मिटा देता, वलाकिन अक्सर नासी ला यालमून, इस बात को लोग मानते ही नहीं। लिखे हुए को, अपने लिखे हुए को जब चाहे अपनी मर्जी से वो बदल देता है और बदले हुए को जब चाहे वापस ले आता है अपनी जगह पर। तो कभी कभी जो जरूरत है उसको भी सामने रखकर अपने बिहेवियर को आगे बढ़ाइएगा। एक बात का बहुत दिलचस्पी के साथ मैं अक्सर जिक्र करता हूँ और मुझे इस बात के पहुँचाने में आप तक बड़ा फख्र होगा जो अब मैं पहुँचा रहा हूँ। आप में से हर शख्स अपने मुंह में सोने का चमचा लेकर तो नहीं पैदा हुआ है। कुछ चांदी, कुछ सिल्वर, यही चमचे लेके यानी आम लाइफ से उभर के लोग आते हैं। मान लिया मैंने लम्स में सोने के चमचे वाले बच्चे ज्यादा होते हैं, बहुत ठीक है, बिल्कुल सही है, मैंने मान लिया। लेकिन ये सोने के चमचे जिनके मुंह में हैं, ये साबित भी कर दिखाएंगे कि ये सोने के चमचे मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, उनसे बेहतर हैं। किनसे? कि जो सिर्फ दावत और दौलत की बुनियाद पर, दावत मुराद बढ़ाई, दावत और दौलत की बुनियाद पर दुनिया में आगे आते हैं, लेकिन कुछ करके नहीं दिखाते। आपको 3 आदमियों की लीडरशिप की बात बताना चाहता हूँ। 3 आदमियों की, एक उनमें से आप ही के करीब तर जमाने के हैं सर सैयद, मामूली से आदमी, सर सैयद बहुत मामूली से कि उनकी माँ जब वो मदरसे जाते थे तो रोटी उनके दामन में लटका कर उन्हें मदरसे भेजा करती। वो सर सैयद जो आइडल, बहुत बड़ा देवता है तालीम का, ये सोने का चमचा मुंह में लेकर नहीं आ गया है। कितना बड़ा उसने एक एरेना, अखाड़ा बना दिया तालीम का। पाकिस्तान चलाया उन लोगों ने, तहरीक पाकिस्तान चलाई उन्होंने, और वो एक वॉल्यूम बन गए, प्रोग्रेशन का एक वॉल्यूम बन गए, इर्तिका का। ख्याल रखिए कि बड़ा बनने के लिए बड़ा घर होना जरूरी नहीं है। आपकी जो लाइफ है, मैं भी इस जमाने में था, आपकी उम्र में, आपको मालूम है कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। 50 से लेकर 60 तक लाहौर के घरों में जो हिंदुओं ने छोड़े थे, उसमें बिजली नहीं थी हर घर में। बड़े बड़े घर, शानदार, बिजली नहीं, मेरे घर में भी नहीं। मैं विष्णु गली कच्चा निस्बत रोड पर रहता था। मैं एक लालटेन होती थी, उसे जलाकर बैठता था, पलंग पर बैठकर तालीम हासिल करता था। मैं अपनी लाइफ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं दिक्कतों का हवाला दे रहा हूँ। दिक्कतों से मत घबराइए, परेशानियों से मत घबराइए। फीस आ रही है घर से, इखराजात आ रहे हैं, ठीक है, आप बड़े बड़े कैफे में वक्त गुजारिए, बहुत अच्छी बात है। आप पार्क में बैठिए, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों और साथियों के साथ घूमिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रिजल्ट ऐसा दीजिए कि लोग
چیخ اٹھے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے، یہ بھی انسان ہے. کون؟ نام لے، آپ کا نام لے. خاص طور پہ مجھے لڑکیوں سے بڑی توقعات ہے. برا تو نہیں مانیں گے، اور مجھے لڑکے بری نگاہ سے تو نہیں دیکھیں گے کہ یہ بری نگاہ شاید ڈال رہا. مجھے لڑکیاں بہت پسند ہیں. میں ایک دادا، میں ایک نانا، میں ایک باپ، میں ایک استاد ہوں. اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج پاکستان کی جو گراؤنڈ لیول ہے، ایجوکیشنل گراؤنڈ، اس کے میں بہت قریب ہوں. میں نے 4 بورڈ کے ریزلٹس کو دیکھا ہے، لڑکیاں ٹاپ کر رہی ہیں. لڑکیاں ٹاپ کر رہی ہیں. کوئی بری خبر نہیں، اچھی خبر ہے. 4 ضلعوں کی ڈپٹی کمشنر، آپ تو یقین نہیں کریں گے، عورت ہے. یہاں پنجاب میں ہے یا نہیں؟ اٹھا کے دیکھیے جغرافی ایٹلس دیکھیے پاکستان کا، آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ آج کل کتنی عورتیں ڈپٹی کمشنر ہیں اور کتنی عورتیں اسسٹنٹ کمشنر ہیں. عورت اوپر آ گئی، محنت کر رہی ہے. اور اب اس سے بھائی جان منا بھائی دھکا نہیں دے سکتے. پہلے اسے چھیڑتے تھے نا، بہن بھائی کونے میں مار دیا، ادھر مار دیا، دھکا مار دیا، گرا دیا، اٹھا دیا اور پیچھے آگے چلے گئے. وہ مست پیچھے آ گئے، ہٹ گئے. یہ شریف زادیاں، نیک لڑکیاں، محنت والی آگے آ رہی ہیں. آپ دیکھیں گے وائس چانسلرز لڑکیاں. میں قیادت کی بات کر رہا ہوں کہ کیسے قیادت ابھرتی ہے. پاکستان بننے کے بعد ایک بڑی ایجوکیشنل قیادت میں، بھائی میں یہ بات کہتے ہوئے ڈروں گا نہیں، کہہ دیتا ہوں، پاکستان کا نظام انتظام، ایڈمنسٹریشن طاقتور نہیں ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ سے اپنے لیول سے نیچے آ رہی. ریل کی پٹریاں بچھائی گئی تھی، وہ اکھاڑ دی گئی ہیں، کوئی نہیں لگائی گئی. دریاؤں پہ پل نئے بنانے چاہیے. اب دریاؤں کو انگریز بہادر نے میرے جو بنائی تھی، آقا صاحب نے جو میرے بنائے تھے، وہی پل بنے ہوئے، اور وہ زیادہ دیر تک ہیں. اگر کوئی میں نے ایک آدھ بنا بھی دیا گیا ڈیرہ غازی خان کی طرف، تو اس میں کریک پڑ گیا. بھائی کیا ہے؟ اپنے سسٹم میں بہتری لائیے. اور اس سسٹم میں بہتری میرا یقین ہے، ڈاکٹر جفار سرور آپ گواہ رہیے، میرا یقین ہے اس بہتری میں صحیح تصدیق اٹیسٹیشن میرے اس زمانے کی لڑکیاں یعنی عورت کرے گی. آپ دیکھیے گا، پہلی صورتحال میں نے بتایا کہ ایڈمنسٹریشن میں، انجینئرنگ میں، آپ کو خبر ہے کہ پاکستان میں پائلٹ عورت نہیں بننے دیتے تھے، برقع پہننے والی. بھائی کمال کیا، ایک برقع پہننے والی عورت شہناز پائلٹ بن گئی. آپ دیکھیے گا، کوئی لباس آدمی کو روکتا نہیں ہے، کوئی عقیدہ آدمی کو ٹھہراتا نہیں ہے. قیادت میں ذمہ داری یہ ہے کہ آپ انصاف سے کام لیں. کسی آدمی کو محض اس لیے آگے بڑھنے سے نہ روک دیں اپنے قلم سے کہ وہ عقیدہ مختلف رکھتا ہے. نہیں بھائی، یہ نہیں، یہ غضب نہ کیجیے گا کہ کسی کو عقیدے کی بنیاد پر اس کا ٹیلنٹ کوئی معنی نہیں رکھتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا ٹیلنٹ میرا، برین میرا ڈرین کر جائے، یہ میرا برین بہہ گیا نالے کی طرح. آپ میں سے ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ ابھی آفر آ جائے، ابھی فرانس سے، امریکہ سے آفر، ریکوزیشن، برطانیہ سے، بیلجیم سے،
लग्जमबर्ग से, कहीं से ऑफर आ जाए, हॉलैंड से, एक वगैरह में पोस्टिंग की, कहीं से ऑफर आ जाए, आप में से कोई है तो नहीं जाएगा। बहुत मुश्किल होगा कोई कहा कि अम्मा जान बीमार है या अबू कह रहे हैं नहीं वहाँ ठीक नहीं है, हलाल हराम है या वो है ये। लेकिन अगर ये 100 बैठे हैं तो 99 के लिए हम जाएंगे। इस क़यादत को, सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। हमारे टीचर ने बड़ी मेहनत की है, मैं बता रहा हूँ। ये आप कहाँ से पढ़कर आए हैं? ये जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मार्क्स से तालीम हासिल की उन्होंने? नहीं, तरबियत ली होगी, एक ख्याली तौर पर मैं कहता हूँ ली होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहाँ से आ रहे हैं? किधर से निकल के आए हैं? इधर से आए, उस साथ ने इन्हें निकाला है बाहर। ये वजीर आजम कहाँ से आए हैं? साबिक वजीर आजम जो निकाले हुए उठा ले गए, वो सब पंजाब वाले जीसी गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़ाई में बेचते। ये जर्नल कहाँ से आ रहे हैं? इदारों से निकले। भाई ये एक अच्छा कारखाना है, इस कारखाने को कमांड करने वाला उस्ताद है, कायद है। मुमकिन है आप में से कुछ लोग यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट्स के या किसी ऐसी जॉब की भी टेबल कहलाती है, उसके हेड हो जाएं। तासुब न बरतिएगा अकीदे का। मैं कुर्बान जाऊँ आपके, मेरा मुल्क तबाह हो रहा है सिर्फ इसलिए कि वहाँ ये चीज़ें देखी जाती हैं, कौन कहाँ का, किसका और किधर का। टैलेंट बहुत कम है, मैं मानूंगा है, मैं भी टैलेंट का फ़ायदा उठा चुका हूँ, लेकिन अच्छे ज़मानों से। आज मेरे बच्चे, आपके भाई बहन बड़ी जद्दोजहद में हैं, डिग्रियाँ जीत कर रहे हैं। तो जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अगर आप पहुँच जाएँ, लड़कियाँ ख़ास तौर पर उनसे बात कर रहा हूँ, तो मेहरबानी कीजिए कि अपने तालिब इल्मों में क़यादत का, लीडरशिप का एक ऐसा सेंस पैदा करें कि जब वो निकल कर आए, जैसे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप भी इंशाल्लाह अपने इंस्टीट्यूशन में इसी तरह गुफ्तगू करेंगे कि जब आप बड़े हो जाएं, आप इस काबिल हो जाएं पैगाम देने, तो आप उन्हें एक पैगाम दे दीजिए। किसी को अकीदे की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर, कल्चर की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर उसके टैलेंट को ज़ाया न करें या उसके हक़ को बर्बाद न होने दें। ये बहुत बड़ी सूरत हाल है हमारे मुल्क में। मैं आपके 7 मिनट और लूँगा। हमारे मुल्क में एक बहुत अहम बात जो आपसे कहने वाली है, दरपेश है, ये है कि हमारा जो तालीम का निज़ाम है वो एक जैसा नहीं। तालीम का निज़ाम, जब तक तालीम का निज़ाम अच्छी कमेटीज़ के हाथ में नहीं आएगा, कभी ठीक नहीं हो सकता। आपको बुरी खबर दूं, बुरी खबर, कानून में अपने उंगलियां दे लीजिए। वज़ारत सेहत को सेहत जानने वाला नहीं चलाता। इंजीनियरिंग की वज़ारत को ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियर चलाए। तालीम की वज़ारत के लिए भी कोई ऐसा लाजिम नहीं है कि तालीम का ही आदमी हो। वो तो वोटों की बुनियाद पर, अक्सरियत की बुनियाद पर, सिस्टम की बुनियाद पर जो जिसके लिए टिप रियायत निकल आए वो वहाँ आ जाता है। आप जब कभी इस सिस्टम में आए तो कोशिश कीजिए कि लीडरशिप ऐसे कबूल, जिस क़यादत की बात कर रहा हूँ,
لیڈرشپ یعنی قیادت ایسے مت قبول کیجیے جس میں آپ کے اصولوں کو موت آ جاتی ہو. اوپر والے کو جیسے جواب دینا ہے آپ کو, کبھی جواب بھی دیں گے, ابھی پتہ نہیں ہے نا مجھے نہ آپ کو, لیکن یقین کیجیے جواب دینا ہے آپ کو. جواب دینا جہاں پڑ جائے تو کیا جواب دیں. لہذا لیڈرشپ کی ہر بات سبارڈینیٹ کو ماننا ضروری نہیں ہے. اگر جائز نہیں ہے تب ماننا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر وہ جائز ہے تو اس کا ماننا قابل تسلیم ہے. لیڈرشپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ہر بات کو اپنے ماتحت سے ضروری نہیں ہے کہ منوائیں, لیکن اپنی بات کو اتنا طاقتور رکھیں کہ جو مانی جا سکے, یعنی اس میں جسٹیفیکیشن ہو. اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں تک اپنی لیڈرشپ کے ذریعے اپنی سنسیئرٹی پہنچاتا ہے. ہمارا لیڈر یعنی آپ, میں, ہمارا لیڈر اپنے سنسیئرٹی لیول کو خود سنبھال نہیں سکے ہیں. اونچے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم غریبوں کے بڑے ہمدرد ہیں. یہ لیڈرشپ کے خلاف ہے. ہم غریب لوگوں کے بڑے ہمدرد ہیں اور بیگھوں اور ایکڑوں میں پھیلی ہوئی جائیدادوں میں میں رہتا ہوں. لیڈرشپ کو اپنے کمٹمنٹ میں, اپنی سچائیوں میں, بات کی, دعوے کی کھڑا رہنا چاہیے. شکریہ. خدا میری بات کرو. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب, آپ کی بڑی انٹرسٹنگ گفتگو تھی. ہم شیور آپ لوگوں نے بھی انجوائے کی ہوگی. اچھا, اب ہم تھوڑے سے ہیں کہ کوشچنس ہمارا پوچھ لیتے ہیں پہلے میری تعریف کیجیے کہ میں نے 39 منٹ سے آگے 40واں نہیں لیا. بالکل. تھینک یو سو مچ. جی جنید. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. علیکم السلام مولانا. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے گھر میں بچے کلاس کی محنت بڑھائی. ایک سوال تھا میرا, جب کبھی بھی قیادت کی بات ہوتی ہے تو دو گروہ میں اس بات کو بانٹ دیا جاتا ہے. ایک نظریہ آتا ہے کہ ایک انسان پیدائش کے وقت یہ قیادت کی جو خصلتیں ہیں